प्रिय लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आपण सम्मुख रे सचेतन करिया पाई सुजोग देथिबा हेतु ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित आपण मन समस्त मोर प्रिय लॉर्ड हमें आगो को शिखिबा किंतु ता पूर्व हमें गुटे शास्त्र पाठ पढ़िबा हितोपदेश 21 अध्याय 11 पद निंदक को दंड देले निर्भोध लोक बुद्धिमान हुए पुणी बुद्धिमान मान को बुझाई देले से ज्ञानवान हुए प्रभु ए पढ़त वाक्य पर हम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमे देखु निंदक को दंड देले निर्भोध लोक बुद्धिमान हुए निंदक को कोन दंड देबा अछि हेले माड माल तो गुटे जगह काटिबो किंतु वाक्य से सब जगह काटिबो कथा सब जगह काटिबो मु जहाँ विषय मु कहबा जाउची आपण माने जानि छथि हितोपदेश 9 अध्याय 6 पद आउ ए मनीष शिक्षा देउछथि कि प्रकार भाबरे सेठी लिखा अछि हे अबोध लोक माने अबोध मानकर संघ परित्याग करी जीवन रक्षा कर पुणी सुविवेचनार पथरे चल सुविवेचना पथरे चल सुंदर सुंदर विवेचना पथरे तुम्हें चल सु माने सत्य पथरे तुम्हें सुचिंता सु लोकन माने सहित तुम्हें चल ई वाक्य को से कोन करजंती विकृति शिक्षा दउछंती माने से वाक्यर शिक्षा सुनी कि ईश्वर को लोक माने विरक्त होइछंती तांको कमांड लिखिछंती किंतु दुई जण तांकर लोक माने प्रथम 1 नंबर 2 नंबर लिखिछंती कोन तांकर धर्म को से प्रशंसा करछंती किंतु आउ जो 5 जण आउ माने 2 जण गला परे 3 4 5 6 जण आ ई जो 6 जण भितरे 4 जण कोन लिखिछंती हमें देखिबा ओ भूल भाल कहूछु फास्ट कहबाटा ठीक करे तापरे वीडियो करिबु बुझलु तो आउ जण लिखला तू किए बे माने तार आपण माने अर्थ बुझी पारुथिबे 4 नंबर फालतू वीडियो करिबुनी बुझिलु तो आउ देखो 6 नंबर तू तो निजे क्लियर ओडिया कोई पारुनो आउ केमिति फालतू वीडियो सब बनाउछु एटा होछि तांकर वीडियो रो उत्तर तापरे से गुटी लेखा छाडी छंती लेखि कि छाडी छंती बसु जोटा कि बसु मु गूगल रे मारली गूगल रे जते चर्च माने कले से सिट डाउन बोले लिखा सिट डाउन माने बस बोले लिखा बसु बसुर किंतु से बसुर अर्थ को केमति लिखि छथि तांकर लेखाटा म साइड रखि दउची आपण देखंतु तापर मु पढि दउची आपण ताका लेखा पढंतु बसु शब्द को वस्तु बुझिवा लोक को आमे आ कोन कहिबा तोरे दिया जाइथिबा अर्थ को भलो भाबरे पढंतु ओ बुझंतु ता परे निज उत्तर रखंतु जदि धर्म ग्रंथ शब्दर अर्थ आपण जानती नहीं तो से शब्द विषय रे अध्ययन करंतु सुशांत पाटमाजी आज्ञा जुक्ति कले कोन बसु शब्दर अर्थ बदली जीव कि मनीष बदली जीव किंतु शब्दर अर्थ बदलिबो नहीं आगो को वीडियो करबा पूर्व भाबी चिंती निज मत रखिबो नमस्कार एठी सुशांत आज्ञा सम्मान दैछंती से सब लेके रखिबो माने कम बयस लोक को जति सजेशन दिया जाए रखिबो रखिबे लिखिबा रखिबो छाड़ से कथा से जो इंग्लिश रे हमको जोटा प्रेरणा करछथि इंग्लिश रे देइ छथि ता आपण माने देखंतु तार मु उड़िया रे अनुवाद कर देइ छी हम देखु सेटा होती
ବସୁ ନୁହେଁ ଭାସୁ। ଭାସୁର ସଂସ୍କୃତରେ ସେଇ ଅର୍ଥଟା ଭାସୁ। ତାର ଅନୁବାଦ ଆମେ ଦେଖୁ ଭାସୁ ନାମର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଭାସୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସିନ୍ଦା କିମ୍ବା ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ ୱେଲ୍ଥ ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ଉତ୍ତମତା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ରିପ୍ରେସ୍ ଯାହା ଭାସୁ ନାମରେ ଜଣା ଶୁଣା। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 8 ଜଣ ସେବାୟତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଇଲମେଣ୍ଟ ଲିକ୍ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୋଉଟା କି ଗୁଗଲ ଭାଷା ପାଇଲା ନାହିଁ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ ତା ଭାଷା ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ନ ଲେଖିକି ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଲିକ୍ ଦେବତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। এইটাକୁ এই ଜିନିଷକୁ ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ଥିବାଟା ସେ ଭାଷୁକୁ ବସୁ କହୁଛି। ବସୁ ତ ଆପଣ ବସୁ ବସନ୍ତୁ, ବସିବା ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗୁଗଲ ମାରିଲେ ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆସୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଯୋଉଟା କି ସେ କହିଥିଲେ 8ଟି ମାନେ সেটা বসু বলে কইଥିଲେ 8টি ভাসু হেবা কথা। ভাসু বলে ଲୋକମାନେ କ'ଣ সেটা তার ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆମର ତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଦେବ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେବ ଭାଷା। ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି 8ଟି ଯୋଉ ନାଁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ସେ ବସୁ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇଂଲିଶ ଲେଖାଯାଏ ଭାସୁ। ଯଦି ତୁ ଇଂଲିଶ ଏତେ ଜାଣୁଛୁ, ଇଂଲିଶ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ନୁହେଁ, ସେଟା ଆମେରିକାର ଫରେନର ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେ ଭାଷାକୁ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ମତେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ସଫା କଲା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏ ଫାଲତୁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ଭୁଲ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଅନେକ ଭୁଲ, ତାର ଅନେକ ଭୁଲ ଆଜିର ଏଇଠି ଉପରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ। ତାହାର ମତାମତ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଯେ ଗାଈ ମାଂସ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଯଜ୍ଞରେ ଗାଈ ମାଂସକୁ ସେମାନେ ଗାଈକୁ ମାରିକି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ এইটা এতিকিরে রখিদেলি। ଆଉ ଆପଣମାନେ এই ଚିଠିକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ସଂସ୍କୃତ ଚିଠିକୁ ଇଂଲିଶରେ ପଠେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ତାହା ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ
ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଟି ଆମେ ଶିଖିବା। ଏ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।